आषाढ़ शुक्ल एकादशी आजिर दिवस भगवान जगन्नाथकर सुनावेशर दिवस। जगन्नाथ महाप्रभु ओडिया जातिर वरेण्य देवता, ओडिया जातिर आराध्य देवता, प्रत्येक ओडियार प्राण और सर्वस्व, प्रत्येक ओडिया मध्य प्रथम ओडिया आम जगन्नाथ महाप्रभु निजर केते ऐश्वर्यर अछंती आज देशवासी को देखाती। मने पड़े अतीतर कथा। ये बेसर ना हूँ बड़ तड़ाऊ बेस, रथ दाण्डरे बेस, रथ दाण्डे थिबो। अतीतर तो मास मास धरी रथ रोला। ये बेस सुना बेस। सिंहद्वार पाखे तीन रथ लगी, तीन रथ लगिगला गोटे दिन खाली पड़ो एकादशी। जो माने एकादशी व्रत करती विदग्ध दर्शक बंधु श्रोता बंधु आज ठारू आरंभ करती। वर्षक 24टा एकादशी, 12 मासरे 2टा एकादशी, गोटे कृष्ण पक्षरे आ गोटे शुक्ल पक्षरे, किंतु एकादशी व्रत आरंभ करेंगे आपण आज ठारू रथ दाण्डरू। आज दिन जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर में सबु एकादशी रे खाते अभड़ा महाप्रसाद। आज गोटे एकादशी दिन आज अभड़ा महाप्रसाद नहीं। खाइबे कौन? चूड़ा घसा। ओडिया माने तांकर जातीय खाद्य चूड़ा नड़िया गुड़ घोषिकी ताकू घोरिकी देबे। चूड़ा घसा हब, नड़िया पड़ब, घी पड़ब, आधुनिक भाव सुंदर भाव न देखिला भलिया खाइबे आपण माने। एपरी ग्राम मानक नड़िया आसतब बड़ दाण्डे बड़ कुला पकई तारी उपरे घोरुथिबे माली महापात्र माने दाण्डे पूजा पंडा भोग करिवे। खाइबे आज चूड़ा नड़िया कदली जेते प्रकार भोग सुखिला भोग खाइबे। ये वाला खाइबार कथा। बेश कौन? बेश हूँ सुना बेश देखेबे महाप्रभु। बड़दाण्डे महाप्रभु अछंती। ये सुनावेश वर्ष केते थर हुंती भगवान? किए कहे? जगन्नाथ महाप्रभु निस्व देवता, दरिद्र देवता। भारत वर्ष जदि सबुठारु अत्यंत गरियान देवता, वरिष्ठ देवता, धनी देवता किए थाए ताले जगन्नाथ महाप्रभु। ताले जगन्नाथ महाप्रभु कोउटी बेसरे जगन्नाथ सुना देखई दे भारत वर्षर कोउटी के कहउचंती तिरुपति इत्यादि स्थान रे बहुत सुवर्ण अछि। एठी जानी हब नाही कि मापी हब नाही। अनंत आकाशर आदि नाही कि अंत नाही। यांक सुना और यांक संपदर आदि नाही कि अंत नाही। विशाल समुद्र क्षय नाही कि वृद्धि नाही। ये जगन्नाथ सुना संपदर क्षय नाही कि वृद्धि नाही। ये अनादि अनंत, ये अखंड, ये अनिर्वचनीय, मापी हब नाही। दुईटी भंडार ओर खोला हो लोकनाथ जगितेले कौन एक प्रशासक आज 100 वर्ष तले अनेक बार यहीपरि चेष्टा कर सुना देखिया पाई। दुईटी घर खोलिक आने सुना चली वर्तमान। आउ जो 52 गोटी भंडार अच्छी भर खोला जाए ना। खोली जे केते थिबो ता अनुमान करुवे आपण। साप बाहरिला पलि आसिले माने एतिकी सुनारे एतिकी प्रभु भी देखुचंती। भरपूर हो जाउची दारू विग्रह। वर्ष को 4 थर भगवान सुनावेश हुंती। दशहरा, कुमारोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा, दोल उत्सव इत्यादि रे भगवान सुना बेश हुंती। किंतु काहींकि हुंती, कौतपाई हुंती, हबार कारण कौन? सुनावेश काहींकि हेले? दिने बड़ तड़ऊ कहिले गजपति महाराज को कपिलेन्द्र देव समय जिते तृतीय अनंग भीम देव समय ख्रीष्टीय 1211 रु 1238 काल हूँ तृतीय अनंग भीम देव समय। अनेक सुना नहीं आसचंती मंदिर भर थोइचंती। पुत्र लांगुला नरसिंह देव जे कोणार्क मंदिर तैयारी कले समय 1238 रु 1264 पर्यंत समय बहुत सुना आसिला। निजक पुरुषोत्तम पुत्र भाव से अभिहित कले। भानुदेव तृतीयंक परे श्री जगन्नाथ को राजाधिराज रूपे ये जो राजा माने देश विदेश जय करी जो सुवर्ण माढ़ सुवर्ण आनी सबु भंडार को अर्पण करी कहले आमे सामान्य राउत मात्र। अरे कौ देशर राजा निजर प्रभु आराध्य को राउत बोली कही तमर सेवक बोली कही सब जाक सुवर्ण ऐश्वर्य दान करिवो। ये उत्कलीय गजपति माने या दान देइचंती। तापरे आसिले वीर श्री गजपति गौड़ेश्वर, नवकोटि कर्णाट, उत्कल कलवर्गेश्वर, अभिराय भूत भैरव, दुसह दुशासन, संग्रामे सहस्रबाहु, क्षत्रिय कुल धूमकेतु, अनिकरण राउतराय, प्रबल प्रतापी श्री श्री कपिलेन्द्र देव राज्य जय कले। आकुमारी हिमाचल अनेक राज्य जय कले। आगंगा गोदावरी अनेक राज्य जय कले।
प्रतिवर्ष राज्य जय करेंगे। राज्य जय कर सारा पर राजा कपिलेन्द्र देव राज्य जय कलापर कौन कले सी गोटे निकिति आणवे बड़ निकिति निजे बस गोटे पटे निज ओजनर सुना जगन्नाथ मंदिर को दियंती ता ना हूँ पुंडरीक गोप। इतिहासकार माने कहले ऐतिहासिक शब्द ये ऐतिहासिक शब्द माने इतिहास कथा ये हूँ कौन ना पुंडरीक गोप निज ओजनर दे लिखिले तले प्रभु आपण सर्वस्व मु आपणकर सामान्य राउत मात्र तांकरी समय रे बड़ तरऊ दिने विचार कले कहले मणिमा आम प्रभुंकर एते सुवर्ण अच्छी कई जापर ना उत्कलीय परंपरा रे अनेक लोक जो मैंने एकादशी व्रत करुँच जगन्नाथ बिना चली पारती ना जगन्नाथ सर्वस्व पुओ झीर बाहागर बेले जगन्नाथ गुआ दिया आग जगन्नाथ महाप्रसाद गुआ दिया आरंभ हम पुओ झीर बाहागर एपट सेपट हो गला सर्वमंगल जगन्नाथ कह जगन बुढ़ा बुढ़ी जीवन छाड़ी छाड़ू ना जगन्नाथ महाप्रसाद तोराणी दबा नीतिकांति रे पर्वपर्वाणी रे जानी यात्रा रे पार्वण प्रीति पार्वण रे सबु काल जो जगन्नाथ लगुच जो ओडिया माने लक्ष लक्ष भाव में आसुंच ये बाहुड़ा यात्रा परवर्ती अवस्था को दांडे रथरे दियों को विजय करी निज जीवन को कृत्यकृत्य करने कृतार्थ करने आम जगन्नाथर आम माने प्रति ऐतिह्य देखा परंपरा देखा आम संपद देखा तेणु आज्ञा सुवर्ण वेश हम बड़ तड़ू नवेदन करते बोली बड़ तड़ू माने कर्ण मान भर सर्वश्रेष्ठ जी बड़ तड़ू जो मंदिर श्री परिछा बोली कहुए कही बोली तांकरी ना रे ये बेसर ना है बड़ तड़ू बेश जगन्नाथंकर बड़ तड़ू बेश ये 1460 कपिलेन्द्र देव जय दुर्गांकर बररू बलियान ही प्रथमे ही ये बेश को सर्वसमक्ष विपुल रत्न धनरत्न आनी प्रभु पाखे थोइले एवं ये बेश आरंभ करथिले। गजपति कपिलेन्द्र देव माढ़ माढ़ सुना किलो किलो सोना आनी सबू जगन्नाथ सम्मुख दांडे थोई देइथिले ए थोईदेला पर बड़ तड़ू नवेदन करथिया जो तांकरी सकाशे ये बड़ तड़ू बेश समर्पण हुए। जगन्नाथ महाप्रभु दारू विग्रह नुह जगन्नाथ महाप्रभु जो सुनार विग्रह सुनार देश भारत गोटे सुनार देश भारत रे सुना बहुत अच्छी आम दिह सुनार ठाकुर सुना गोटे एपरी धातु जहाँ आज ब्रह्म धातु तेणु सुवर्ण भगवान को पाखे आम अंग परिपूर्ण अंग करवा अधागड़ा देवता जहाँ को अनंत महाराणा अधा तैयारी कर जाइथिले राजा इंद्रद्युम्न भें भें कांदी कही प्रभु अधागड़ा रहीगले कपिलेन्द्र देव समय रे ता परिपूर्ण होगला बेश परिवेश को बदल देला अपूर्व भाव में भगवान 138 हाथी जितेबाला नहीं आसिले 1460 ख्रीष्टाब्द समग्र राज्य जय कर आनिले दक्षिणात्यर अनेक जिनिस आनिले 138 हाथी भितर 138 प्रकार रत्न खचित स्वर्णालकार आनी अनंत हाथी मानक उपर नदीगिरी ये पुरुषोत्तम धाम को आनी प्रभु पाखे ये भोग ये बेश समर्पित होता। बलभद्रंकर कौन कौन लगी श्रीपयर श्रीपयर अर्थ पाद एवं श्रीभुज श्रीभुज अर्थ हाथ किरीट ओडियाणी ओडियाणी किरीटी लगिला ओडियाणी कुंडल चंद्र सूर्य दीटाक आखि चंद्र सूर्य होची दीटाक आखिरे चंद्र सूर्य लगिला आरकानी घगड़ामाली कदम्बमाली तिलकमाली चंद्रिका अलका झोबाकंठी हलमुशल हलमुशल होची आयुध हलमुशल बाहाड़ामाली बाघनखमाली सेवतीमाली त्रिखंडिका कमरपट्टी ये सब प्रभु पाखे लगिला 18 प्रकार जिनिस प्रभु श्रीरंग लगिला एवं सुभद्रा जेहेतु हाथ पाद नाही तांक पाखे कौन बेश हम जदि रथयात्रा तो बड़ तड़ू कहले जदि रथयात्रा आम सुनावेश आम जो दिन स्नान बेश कर स्नान यात्रा करुचे जदि स्नान यात्रा दिन आम गजानन बेश करें गणपति होती रथयात्रा गोटे बेश विहीन हम ये ठीक कथा नुह प्रभु रथयात्रा आम बेश करवा तो सुवर्ण बेश सर्वश्रेष्ठ बेश सुवर्ण सिंगार बेश कले सुभद्रा सुभद्रांकर कौन लगिला किरीट ओडियाणी कान चंद्र सूर्य घागड़ामाली कदम्बमाली तगड़ी दुईटी सेवतीमाली ये प्रभु पाखे सुवर्ण रावण है एवं कालिया कला ठाकुर कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर किरीटी लगिला प्रथमे तापर किरीटी आप देखुवे प्रतिवर्ष किरीटी केड़े सुंदर आसुव अपूर्व भाव में अलका बली की अली शिशु पंती श्रीमुख नव नलिन जिणी श्रीमुख नव नलिन जिणी कपोले चंदन
बिंदु स्वभावन उदय होइछि कि निशामणि उदय होइछि कि निशामणि। अपूर्व भाव में भगवान का लगी हम किरीट लगे श्री भुज श्री पयर ओढ़ी आणी चंद्र सूर्य आड़ कानी घागरा माली कदम्ब माली तिलक चंद्रिका झोबाकंठी स्वर्ण चक्र रौप्य शंखर शंख रूपारे हरिणा कदम्ब माली बाहाड़ा माली ताबिज माली सेवती माली त्रिखंडिका त्रिखंडिका कमर पटे 19-20टी माने अलंकार प्रभु श्रीअंगर लगे शोभा पाइब। दर्शन कला यही बेसरे संध्या आलती हम भगवान प्रभु रथरे विराजमान करेंगे। या दक्षिणायन यात्रा जी जहाँ जीवन में जी जहाँ पाप कर दुष्कृति थी प्रभु को दक्षिणामुखी यात्रा दर्शन कले समस्त माने अपवर्ग नाश होता है समस्त पापर निष्कृति लाभ करता है ज्ञानकृत अज्ञानकृत पाप ध्वंस हो जाता है। या दर्शन करी दक्षिणाभिमुखी यात्रा भगवान को दर्शन करा विधि। तो आम दर्शन अनेक अनेक लोक आपण मान तो देखुए प्रतिवर्ष वर्ष को वर्ष केमिति पिंपुड़ी धार परी स्रोत परी लोक मैंने आसती गुंडीचा बाहुड़े जी लोक एकत्रित होती मिसेदेले ताठू अधिका सुवर्ण बेश एकादशी हुंती एकादशी व्रत ये तो गला व्रतर कथा नुह ये केवल आपको बेश कथा आपको कहूँ सुनावेश सुनावेश थी ठाकुर मैंने संध्या आलती हम संध्या धूप खाइबे एवं विग्रह मान आकर्षणीय बेश देखापी लक्ष लक्ष लोक आसती ये बेश सरीगला नीति आरंभ हम आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन मध्याह्न धूप पर मग रथ उपर चतुर्धा मूर्तिकर सुनावेश हम सुनावेश पर कौन हम ना पालिया पुष्पालक दैतापति खुंटिया मेकाप तलुछ भितरछ इत्यादि सेवक मान उपस्थित रही श्री विग्रह सुनावेश सुंदर भाव में करेंगे। तापर जो नीति से नीति एक अपूर्व नीति यही दिन विलंबित रात्रि रे बेश उलागी हम बेश उलागी हवाटा आम कहूँ मैलम तापर बड़ सिंगार बेश बड़ सिंगार भोग हम महास्नान पूजा ठा हम ठा है भंडार मेकाप भंडार घर सुवर्णर शयन प्रतिमा आणवे शयन प्रतिमा आनी तीन मूर्ति को विजय करेंगे विजय कर सारापर 3 जन पूजा पंडा ये शयन ठाकुर को 3 रथ उपरको विजय करी जथा बलभद्र रथरे वासुदेव एवं देवी सुभद्रा रथरे भुवनेश्वरी जगन्नाथ रथरे श्री नारायण विजय कलापर भगवान को सर्वांग लगी हम नुआ पतनी अर्थ लुगा पिंधे माल फूल लगे बड़ सिंगार भोग लगे तेना हूँ बल्लभ बड़ सिंगार भोग ये बल्लभ बड़ सिंगार भोग कलापर पूजा पंडा षोडशोपचार पूजा करेंगे कर्पूर आलती 3 जन पूजा पंडा 3 रथुर विजय होता शयन ठाकुर को हाथ में धरी मंदिर भंडार द्वार को नेबे सेठारे परंपरा अनुजाई शयन नीति आरंभ हम जो द्वादश यात्रा ये द्वादश यात्रार शयन एकादशी या कहुए ना शयन एकादशी आज से दिन ठारू भगवान शोइबे अर्थात रथ यात्रा स्नान पूर्णिम गाधेले रथ यात्रा दांड को आसिले अजस्र भक्त मान सहित मिसिले मिसिगला खाइया पियारे ठीक रहिलानी वर्षा बात्यार सम्मुखीन हेले बहुत कष्ट अंग श्रम भगवान कले परिश्रम कले परिश्रांति परिक्रांति पर भगवान विजय हेबे कुआड़े ना शयन करने ना शयन एकादशी। तेणु यही दिन एकादशी शयन एकादशी शयन प्रतिमा 3 रथरे जगन्नाथंकर होउचंती श्री नारायण महानारायण सुभद्रांकर भुवनेश्वरी बलभद्रंकर वासुदेव ये 3 मूर्ति शयन घर को जीवे ये उठिबे कार्तिक मासरे पार्श्व परिवर्तन इत्यादि अच्छी जो द्वादश यात्रार एक प्रमुख अंग ए दिन समर्पण हम सुवर्ण बेश ये बेश एक विचित्र बेश भारतर एपरी गोटे दिय ये जगन्नाथ महाप्रभु यांकर सबू सुना या कह जाए कौन कालिया सुना या कह जाए कालिया सुना हाथ में धरी छांचुणी राजा धरी छांचुणी ताकू कह समार्जनी बेंटटा हूँ सुना बेंट हूँ सुना भगवान दांत घषिबे दांत घषिला बेले मुतुरी दांत काठिरे दांत घषिबे किंतु जीभ छेलाटा हूँ सुना भगवान को सुना आलती अवकाश बेले जो तेरे गाधेबे भगवान ताहा हूँ सुना भगवान कहीं कालिया सुना ना सुना पाखे कौन असुना लगी हम तेणु आप विचार करूँ विदग्ध दर्शक बंधु श्रोता बंधु आम दियों पाखे केते सुना अच्छी वर्णना करहब ना कली हम ना कि एति सुना आमर राज्य जय आमर राजा माने राज्य जय कर
କରୁଥିଲେ। ଇଏ ତ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀର ପରେ ଏକାଦଶୀ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ 10 ଅବତାର ବିଗ୍ରହ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ମାଛ ତିଆରି ହେଇଥିବ କାଠରେ। ସେ ମାଛର ଆଖିକୁ ରାଜା ମାରୁଥିଲେ ତୀର। ଯଦି ଆଖିରେ ତୀର ବାସୁଥିଲା ରାଜା ସେ ବର୍ଷ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରୁଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର 1460 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ଇଏ ଏପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ଆଖିରେ ବାଜିବା ଯୋରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଅନେକ ସୁନା ମାଡ଼ ସୁନା ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଉପରେ ଆସି ରହିଥିଲା। 138 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ 138ଟି ହାତୀ ଉପରେ ମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଣି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ସର୍ବସମର୍ପଣ ଭାବ, ସର୍ବସମର୍ପଣ ଭାବ। ଯେଉଁଠି ସର୍ବସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସୁନା ପାଇଁ ଆମେ କିଣାକିଣି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ବହୁ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ। ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ କରିଦେଲେ, ଆମେ ମହାମଙ୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ କରିଦେଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ମାଡ଼ ସୁନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୁନା ଧାତୁ କିଣା ଯାଇକିରି ପିନ୍ଧା ଯାଏ ନାହିଁ, ତା ଆପେ ଆପେ ମିଳିଥାଏ। ପୁରସ୍କାର ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ, ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାଉଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାଶୀର ଦାଣ୍ଡରେ, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାମତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ମତ ସଂସ୍କାରକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳ ଜଟାମଣ୍ଡିତ ବିଶାଳ ବୋଧା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାଶୀର ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଦଶନାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ 2ଟା ଘରେ ଭିକ ମାଗିବେ, 2ଟା ଘରେ ଭିକ ମାଗିବେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଠିଆ ହେବେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିବେ? ଭଗବତ ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି। ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେଦିନ କିଛି ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଅଞ୍ଜଳିରେ ପାଣି ପିଇ ସରିଯିବେ। ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ଭରି ପିଉଥିବି, ବଳକଳ କରି ବସନ, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦକୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ ମଣୁଥିବି, ଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ ମହାପ୍ରଭୁ, ଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ପରମ୍ପରା। ପିଇକିରି ଶୋଇଯିବେ। ସେଦିନ କାଶୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁବାର ହେଇଛି, ବୃହସ୍ପତିବାର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର, କାଶୀ ଦାଣ୍ଡ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ। ଯା ସା ପଦ୍ମ ସନସ୍ଥା ବିପୁଳ କଟିତଟି ପଦ୍ମପତ୍ରାୟତାଖି ଗମ୍ଭୀରାବର୍ତ୍ତ ନାଭି স্তনଭର ନମିତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରୋତ୍ତରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀରି ଦେବୀର ଗଜେନ୍ଦ୍ରୀ ଅର ମଣିଗଣ ଖଚିତେଇ ସ୍ନାପିତା ହେମ କୁମ୍ଭୀ ନିତ୍ୟಂ ସା ପଦ୍ମହସ୍ତା ବସତୋ ମମ ଗୃହେ ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଭଗବତୀ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଏବଂ ହିମାଳୟର କନ୍ୟା ପାର୍ବତ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଷୋଡ଼ଶ ପୁତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅତଏବ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସହଜ ବିଧବା, ବାଲ୍ୟ ବିଧବା, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଚଳିବ। ଭିକ୍ଷାର୍ଥିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା, ତା ଭିତରୁ ମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଝରି ପଡ଼ିଲା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ କଅଁଳି ଉଠିଲା। ମୋର ପିଲାଟିଏ ଥାଆନ୍ତା, ଏମିତି ପିଲାଟିଏ ଥାଆନ୍ତା, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ମୋର କୂଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭରି କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତା, ମୋ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏ ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ତେଜଦୁପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୁପ୍ତ ସିଂହ ପରି ଠାଣି ଏ ପିଲା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବାପା? ଅଳସୁଆ ଚେହେରା, ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛି, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ, ବାପା ଛୋଟିଆ ପିଲା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛ? ନା ଭଗବତ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ। ତ୍ରିପୁଣ୍ଡର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସୁନ୍ଦର ତେଜଦୀପ୍ତ ଚେହେରା, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ସୁଗୋଲ ଚେହେରା, ବାଗଦୌଡ଼ି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଜୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଠିଆ ହେଲେ ଦ୍ୱାରରେ। ମା ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ମା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତ ଏକ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଦେବ? ମୁଁ ତ ଭିକ ମାଗିଲେ ଦିନ କାଟେ, ତତେ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ଦେବି? କାନ୍ଦୁଛ ମା, ଆଖିରେ ଲୁହ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଭାରତୀୟ ମା, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଜଗତ ଜନନୀ ମା, ତୁ ମା ସର୍ବସଂଜ୍ଞା ଧରିତ୍ରୀ ପରି ତୁ ମା ସହିବାବାଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଯେ। ମା ଆହୁରି କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ମୋ ମନର କଥା ତୁ ଜାଣିଲୁ ବାପା, ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? ଯଦି ନାହିଁ ମା ପାଖରେ ନାହିଁ ତ? ଏଇଆ ତ? ନାଇଁରେ ବାପା, 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, ସହଜେ ତମେ ମୋତେ ମାଗିଲଣି, ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ତମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତତେ ଫେରେଇ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାପା? ମା ଆହୁରି କାନ୍ଦି ଢୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ମା ସ୍ଥିର ହୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ମା, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଧନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ଧନ ଦିଗରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆପଣ ଧନ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ମା, ଆରେ ଯେଉଁ ମା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ତୁମେ, ତମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ମା? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଓହଳିଛି ଶିକା, ତା ଦେହରେ ଶୁଷ୍କ ଅମଳ କି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଅଁଳା କୋଳି ନାହିଁ? ମା ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ
ଥାଇପାରେ। ଅଁଳା କୋଳି ତ ରଖିଥିଲି ନା ଶୁଖିଲା ଅଁଳା କୋଳି ଦେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଁଳା କୋଳି ହରିଡ଼ା ଖାଇକିରି ରହିଯାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଅଁଳା କୋଳି ଖାଇ ରହିଯିବି। ଯା ମା ଯା, ସେଇଥିରୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେ। ନାହିଁ କରନା, ନାହିଁ କଲେ ଭୁଲ ହେବ। ମା ବାପା ମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭିକାରୀ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ନାହିଁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ କରିଦେବେ ଭିକାରୀର ଲୁହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଭିକାରୀ କହିବ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କେତେବେଳେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନଥିଲି ବୋଲି ବିଧାତା ମୋତେ ଭିକାରୀ ଜନ୍ମ କରିଛି। ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଦେଉନୁ, ବାପା ଆର ଜଣକୁ ମୋରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ, ଅର୍ଥ ଭିକାରୀ ହବୁ। ତେଣୁ କିଛି ଦେବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଭିକାରୀକି ଭିକ୍ଷ ଦିଅ, କ'ଣ ହେଲେ କିଛି ଦିଅ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଖାଲିରେ ଫେରାଅ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। ସେ ତ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କୁହାଯାଏ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ତୁର୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚେହେରା, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମକାନ୍ତି, ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ମଣ୍ଡିତ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ପାଉଅଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ତରୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଧାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଘନ ବିଗ୍ରହ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମାଗିଦେଲେ, କହିଲେ ମାଲୋ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଆମ ଘରେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ। ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ପୁଣି ଓଲଟିକିରି କହିଲେ ଝିଅ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଚାହିଁଲା, ଝିଅର ବୟସ ୟାଙ୍କଠୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାରେ ପରିଦୀପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ପରି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ କହିଲେ ଝିଅ ତମ ଘର ଅଗଣା ଅଛି ନା? ନା ଅଗଣା ଅଛି। ନା ପାଟ ଅଗଣା ଅଛି ନା? ନା ପାଟ ଅଗଣା ଅଛି। ନା ପାଟ ଅଗଣାରେ ମାଟି ଅଛି ନା? ହଁ ମାଟି ଅଛି। ନା ମାଟି ପୁଳେ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଦେ। ମାଟି ଆଣିଲା, ଝିଅ ଦେଇଦେଲା। ଇଏ ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ୟାଙ୍କ ସହକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସତୀର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତା ଘରୁ କିଛି ଆଣିଲେନି, ମାଟି ପୁଳେ କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ନାରେ ମାଟି ସିଏ ଆଣିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାରେ ହେଉଛି ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଇଏ ଝିଅ ଦାନ କରିବାକୁ ନାହିଁ କରିଦେଲା, ବଡ଼ ପାପ କଲା। ବରଂ ଆଜି ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିଲାନି, ମାଟି ପୁଳ ଦେଲା। ମାଟି ପୁଳ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ, ଯାହାର ମାଟି ପୁଳ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କାଲିକି ତା ଘରେ ରହିଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରେ? ତେଣୁ ନ ଦେବା କରିବ ନାହିଁ, ଦଉଥିବ, ଦଉଥିଲେ ତେବେ ପାଉଥିବ। ତେଣୁ ଦଉଥିବ, ବରଂ ଦିଅ, ତାର କେଉଁ କାମରେ ଆସୁକୁ ନହେଲା କିନ୍ତୁ ଦାନ କରୁଥିବ। ଲଭ୍ ଲିଭ୍ସ ବାଇ ଗିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଫରଗିଭିଂ, ସେଲ୍ଫ ଲିଭ୍ସ ବାଇ ଗେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟିଂ। ଲଭ୍ ମିନ୍ସ ସେଲ୍ଫଲେସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ମିନ୍ସ ଲଭଲେସନେସ୍। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଥାଏ ଗେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟିଂ, ପାଇବା ଆଉ ଭୁଲିଯିବାରେ। ତେଣୁ ଲଭ୍ ଲିଭ୍ସ ବାଇ ଗିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଫରଗିଭିଂ, ଦବାରେ ଏବଂ କ୍ଷମାଶୀଳତାର ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ପାଇବା। ଦେଇଦେଲେ ସେ। ଇଏ ବୃଦ୍ଧା ରମଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ମା ଶୁଷ୍କ ଅମଳ କି ତୋ ଘରେ ଅଛି ଯା। ବୁଢ଼ୀ ଦୌଡ଼ି ଗଲା, ଶିକା ଖୋଜିଲା, ଶିକାକୁ ହଲେଇ ଦେଲା, ହଲେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଅଁଳା କୋଳି ଖସୁଛି, ସୁନାର ଅଁଳା କୋଳି ଖସୁଛି। ଘରେ ଜଣେ ମହାଜନ ତା ଘରେ ଧାନ ଅମଳ କରି ଆଣିଲେ, ଯେମିତି ଗଦେଇ ଦେବ ବସ୍ତା ପରେ ବସ୍ତା, ଏକ ବିରାଟ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯିବ ଉପରେ, ସେମିତି ପର୍ବତ ଆକାରରେ, ସେମିତି ପର୍ବତ ଆକାରରେ ଶୁଖିଲା ଅଁଳା କୋଳି। ତା ଘରେ କେବଳ ସୁନାର ଅଁଳା କୋଳି ଝରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିଆ ହେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ, କନକ ଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର। ଅଙ୍ଗମ ହରେ ପୁଲକ ଭୂଷଣମାଶ୍ରୟନ୍ତିମ୍ ଭୃଙ୍ଗାଙ୍ଗନେବ ମୁକୁଳା ଭରଣಂ ତମାଳମ୍ ଅଙ୍ଗୀକୃତାଖିଳ ବିଭୂତିର ପାଙ୍ଗଲୀଳା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଦାସ୍ତୁ ମମ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତାୟା ମୁଗ୍ଧା ମୋହର ବିଦଦତେ ପ୍ରଥମ ମୁରାରେ। କନକ ଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର, ଶ୍ଲୋକରୁ ଅମୃତ ଝରିଗଲା, ଶ୍ଲୋକରୁ ସୁନା ଝରିଗଲା, ସୁନାର ଅଁଳା କୋଳି ଝରିଗଲା। ଯିଏ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିବ, ଅମୃତତ୍ୱ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିବ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଯିଏ ପାଠ କରୁଥିବ, ଦେବତା ପାଖରେ ପାଠ କରୁଥିବ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ତା ଆଗରେ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଳମାଳ ହେଇ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ବେଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଚୋରାଚୋରି କରି କିଣାକିଣିକିରି ମିଳେ ନାହିଁ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆମର ଦିଅ ଏଇଆ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଭକ୍ତି କର, ସୁନାର ପାହାଡ଼ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ ରେ, ସୁନାର ପାହାଡ଼ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ଲୀଳା। ଏକାଦଶୀରେ ଏକାଦଶ ପାପ ଆମର ଆପଣ ଧୋଇ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ପ୍ରତିଦିନ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ହେଇ ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାନେ ଅପୌରୁଷେୟ ଦେବୀ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଶରୀର ହେଇଯାଉ ରଥ, ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ହୃଦୟ ହେଇଯାଉ ସିଂହାସନ। ସେହି ରଥ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁନାର ଶରୀର କରିଦିଅ, ସୁନାର ଶରୀର କରିଦିଅ, ସୁନାର ଶରୀର କରିଦିଅ କାଳିଆ ଠାକୁର। ହେ ସୁନା ଠାକୁର, କାଳିଆ ସୁନା, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅକେଇ ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା।